Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil al-mukarram, para alimil ulama, wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama, yaitu al-mukarram al-Ustadz Afi, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertambah kemuliaannya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmunya yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan tak lupa juga yang saya hormati pimpinan Majelis Rotibul Al-Haddad, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Puji, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesabaran untuk membimbing dan memimpin kita semua. Dan tak lupa juga yang saya hormati para kesepuhan, ya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah hadir bersama kita, yaitu orang tua kita bersama, Al-Mukarram Bapak Haji Edi, Bapak Didi, Bapak Son Haji, dan Bapak Jali yang alhamdulillah kesempatan malam hari ini hadir. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para kesepuhan kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, dan mudah-mudahan bisa mengayomi dan membimbing kita semua. Dan tak lupa juga yang saya hormati para jamaah Rotibul Al-Haddad yang telah hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya doakan mudah-mudahan para jamaah yang hadir pada malam hari ini insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya, dan mudah-mudahan keluarga-keluarganya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat, yang terutama dan paling utama yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini yang sangat mulia ini kita semua bisa hadir, berkumpul, bermuajahah, silaturahmi di Majelis Rotibul Al-Haddad ini dalam rangka yaitu rutinitas kita di malam Senin, yaitu pembacaan zikir Rotibul Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berzikir, kita mendapatkan keberkahannya dari para guru-guru kita dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sholawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharifan Abdul Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabiin yaumil qiyamah, dan insya Allah kita yang hadir di sini telah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, kita doakan bersama saudara-saudara kita yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dan mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya bisa hadir berkumpul bersama kita. Amin. Para jamaah yang saya hormati, marilah
acara kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan zikir Ratibul Haddad yang insya Allah nanti akan dipimpin langsung oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Puji. Namun setelah kita selesai membaca zikir, dilanjutkan dengan kupasan atau inti dari Mau'izatul Hasanah atau terjemahnya dari yang kita baca, agar kita semua bisa memahami makna-maknanya dan manfaatnya apa. Baiklah Bapak-bapak, sebelum acara mulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa qulatul saliyah ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan zikir Ratibul Haddad yang akan dipimpin langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Puji. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa likulli disholih wa la hadratin Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa zurriyyati wa ali baitil kiram wa khususan sahibul fadilah Syedil Walid Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Kabukul Sahibul Fadilah Habib Abu Bakar bin Ahmad khususan khususan Abah Haji Ibu Khusus Rohaniah Islam Haji di Ahbin wa khususan Rohaniah khususan Sahibul Jamaah wa khadir di barakah wassalamah wa khususan ya ala qulul sunnah ilahu khususan sunnah ilahu khususan al-qul jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi barakahumul Qur'an syay'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi la ilaha illa huwa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya ya mutakabbir ya khaliqu ya bari'u ya musawwir ya ghaffar ya qahar ya wahhab ya razaq ya fatah ya alim
قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيد يا مدير يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا معيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مرشد يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا متين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا رحيم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا معدي يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لصاحب الرحيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا. يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا. يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام بالتعالى دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين
في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أمين مقبول لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa majjada wa azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi wat-tahirati ummahati wal mu'minin وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Balik sebalik. Masih mikir. Mik. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah li Sayyidina. Al-Fatihah. Al-Fatihah li Sayyidina Wakut Watinal Faqihi Al-Muqaddamil Muhammad ibni Al-Ba'alawi Usulihi wa Burulihi wa Jami'il Sadati Bina Ali bi anna Allaha yuli darajatihim bil jannah wa yunawiru bihahum wa yu'idu wa bu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid-dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Fitri. Mik. Al-Fatihah li jami'i sadatin nasufiyati wa jami'i awliya illallah ta'ala imma syarikil ardi ila magharibiha bariha wa bariha bi anna allaha yuqaddisu arwahum bil jannah wa yunawwiru dara'iyahum wa yuqidu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa yulhikna bihim fi khairil walabi wa bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الرتب قطب الإرشاد وغوث البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الهداد وأصوله وفروعه بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo. الفاتحة لنا ولكم يأجرون بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم رسوله ما يرضي الله ورسوله ووالدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والهزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بغير عافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويكافئ مزيدا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعن سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتح والظلمات والسبع مساج والقرآن العظيم آمين بكل خير وشغلنا بكل خير وأن تجعلنا بأهل الخير وتعاملنا يا مولانا لك لأهل الخير فاهتدنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبلوس وغير إنك ولي كل خير ومضل بكل خير ومؤمن لكل خير يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أوصينا إلينا وفينا أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياءهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل
منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله آمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واهدنا ولا تحرمنا وارضنا وارضعنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وأبنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وأبنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وأبنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمين مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حبيب يا حبيب يا كافي يا مخيف يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما وأهله
يا الله سيدنا محمد علما وأهله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita mohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dosa-dosa kedua orang tua kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kasih sayang mereka seperti memberikan kasih sayang kepada kita di waktu kita kecil. Ya, mudah-mudahan Allah lebih sayang kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, terlebih yang sudah almarhum almarhumah, mudah-mudahan dikelakkan di alam barzahnya Allah Taala sehingga ditempatkan yang layak, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbana Rabbana bi anana farahna wa ana asrahna ala ladasrahna fasub alaina tauba tasil kull tauba wastur lana aurati wa amini rahati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina walali wa ihwani wa sa'ir khilani wa kulli di mahabbah akhiratin aw suhbah wal muslimin ajma amin Rabbi islam fala wujudan manna la bintisabi minna bil Mustafa Rasuli nahwa bi kulli sulli salla wa sallam Rabbi alaihi adal nabi wa alihi wa sahbihi midana qasim syuhdi walhamdulillahi bil badai wa tanai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu ya Allah ya Rabb ya Rasulullah ya awliya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pembacaan daripada zikir Fitul Haddad sudah kita baca, kita hayati, kita ucapkan dengan secara seksama. Mudah-mudahan daripada zikir kita dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hajat-hajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan dengan daripada dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah masuk daripada di bulan Safar ya. Bahwasanya keterangan alim ulama yang saya pernah dengar ya, pernah saya ngaji, bahwasanya banyak sekali diturunkan daripada balanya Allah Subhanahu wa taala ya. Beruntunglah kita di tengah-tengah daripada cuaca yang sangat ya, memberikan daripada gangguan untuk kesehatan kita. Kita masih terus bersemangat maka kita untuk mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di malam Senin ini bukan kita hanya mendengarkan daripada kupasan atau surah Fitul Haddad yang insyaallah yang akan disampaikan oleh guru kita, tapi sehingga kita bisa mengingat ya, mengingat kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah di malam Senin ini dengan pembacaan Fitul Haddad ya.
bahwasanya kita kalau zikir dengan sendiri ya banyak hal-hal yang mengganggu kita. Mudah-mudahan dengan kita zikir bersama yang sudah dikumpulkan daripada Ratibul Hadat yang sudah tertulis yang kita baca ini ya, sungguh kita beruntunglah bahwasanya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita ya, terutama kita hidup dalam keadaan yang sudah Allah berikan kemarau panjang. Bagaimana negara-negara lain ya, kemarau panjang ini banyak yang sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan ada di ayat Al-Qur'an ya, yang pernah saya baca bahwasanya nanti Allah akan uji keimanan kita dengan kemarau yang panjang, yang bagaimana pada saat itu manusia pada bingung ya, sehingga buah-buahan pun tidak tumbuh ya. Banyak yang gagal panen. Allah uji keimanan sampai di mana ya. Jadi mari sama-sama ayo ya, kita seminggu sekali kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat tadi ayat yang sudah diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat takut kita kalau Allah uji keimanan kita dengan kemarau yang sangat panjang sehingga semuanya pada gelisah ya. Makhluk di muka bumi ini, air kering, tumbuh-tumbuhan gagal panen ya, padi semuanya Allah uji keimanan. Bagaimana keimanan yang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mari sama-sama ya kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita cinta kepada kanjeng Rasulullah SAW ya, kepada aulia-aulia Allah, kepada guru-guru kita ya. Kita bareng-bareng untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyah kita ya, walaupun kehidupan kita ya, mata bini ada yang dagang, ada yang aktivitas yang lain, kerja apapun gitu, tetap kita harus bersemangat untuk bareng-bareng kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Senin, zikir Ratibul Hadat ya. Insyaallah mudah-mudahan ada yang kita bawa ini ya, yang sedang banyak sekali yang sakit, yakin ya, kemarau banyak yang batuk, pilek, mudah-mudahan semua dengan air karomah ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan syirah kehidupan daripada Ratibul Hadat oleh guru kita bersama Akhirul Kiram Al-Ustaz Arti. Kepada beliau waktu dapat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma'. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah Majelis Ratibul Hadat, wabil khusus kepada segenap orang tua, para kesepuhan, para guru, di antara mereka yang kita hormati dan kita muliakan, Sahibul Majlis, Khadimul Majlis, Al-Ustaz Asep, juga orang tua kita Bapak Haji Edi, kemudian juga Bapak Son Haji, juga Bapak Didi, dan juga kesepuhan yang lainnya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para guru kita, para
kesepuhan para orang tua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, berkah rezekinya, berkah ilmunya, dan diberikan kekuatan untuk membimbing kita di dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para segenap jamaah, bapak-bapak semua ya. Ada masih pemuda. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab yaitu dipermudah segala urusan kita, sebab menjadi itu dikabulkan segala hajat kita, dan sebab kita kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini walaupun dalam kondisi lelah, letih ya, setelah melakukan mungkin ada yang kerja ya, aktivitas yang lainnya, alhamdulillah Allah masih berikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa duduk di majlis zikir yang mana kata Nabi tempat seperti ini adalah taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau di taman ini pengennya gimana gitu ya, ngantuk, emang seperti itu di taman ya. Tapi walaupun dengan rasa letih, rasakan ngantuk tadi, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat kita selaku umat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita mulai dari dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah kepada segenap guru-guru kita, baik yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah li sahibir ratib kutul syarah Allah bihalal bismillah haddad wa ila roh sahibul mu'allif hadal kitab al-habib al-min al-assalam Allah bihalal haddad wa ila roh sayyidil walid wa rabbi rahim al-jasad Abu Yasin Ahmad wa ila roh sadat al-habib ridha bin Abdullah Segab ila Sayyidil Walid Abu Yala Sayyid Muhammad bin Alawi al-Walid Asalik wa usulihim wa jami' syaikhina wa alimina Nallahi wa li darajatihim fil jannah. Wa khususan li Sayyidil Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf wa li Al-Habib Abi Bakar bin Ahmad Al-Kaf wa li Sayyidil Walid Abaki Al-Hamad Syatini ya Allah ya Raduhum wa yusuf barik fi awladihim wa tamamihim afiyah wa anna Allah yu'idu alaina min barakatihim surarihim wa anwarihim wa malafatihim bidin wa dunia akhirah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Ila an qala ad-dhikrul khamis ashar qawlu sahibir ratibi nafa'allahu bih ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. ثلاثة. قال في الشرح فقد جاء النص الكتاب العزيز بها في قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير
وأنه عليم قدير وهو السميع البصير وهو اللطيف الخبير. وقال الإمام القشيري في شرحه على أسماء الله الحسنى: علم الحق سبحانه وتعالى أن ليس لك أسماء مرضية، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لأن تكون من أسماء ربك داعيا أولى لك وأتم من أن تكون من أسماء نفسك مدعوا، إلى أن قال: والدعاء قد يجيء بمعنى النداء. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي نادوني بقولكم إن شئتم يا الله وإن شئتم بقولكم يا الرحمن أستجب لكم. Intaha. Pada malam hari ini kita memasuki zikir yang ke-15. Sebelumnya kita membahas zikir ke-14, yaitu apa yang kemarin? Ya, masih ingat? 14. Lupa ya. Kebanyakan makan micin cepat lupa ini. Ya. Apa kemarin? Aslahallahu umurul muslimin, syarakallahu syarran. Sekarang ke-15. Zikir yang ke-15 yaitu zikir yang berbunyi Ya Ali, Ya Kabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Latif. Ini semua adalah yang dinamakan Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna yang jumlahnya berapa? 99. Ya. Dalam hadis Nabi menjelaskan barang siapa yang bisa menghafal ataupun bisa mendawamkan bacaan Asmaul Husna, maka apa kata Nabi? Dakhalal jannah, masuk surga. Ya. 99 kita hafal, jaminannya surga. Ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini Sahibul Ratib, ya, di zikir yang ke-15 memasukkan beberapa Asmaul Husna. Ya Ali, Ya Kabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Latif, Ya. Berarti ada berapa? Ada berapa? Ada 8 Asmaul Husna. Ya, ada 8 Asmaul Husna. Ya. Nah, di sini dijelaskan faqad ja'a nasul kitabil aziz biha bi qoulihi ta'ala. Ya. Jadi semuanya ini yang beliau masukkan di dalam zikir yang ke-15 memang bersandar atau bersumber dari Al-Quran. Pasti ya, tidak akan pernah lepas dari Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah pedoman ya, pedoman hidup kita. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Hukum ya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, apa Al-Ali? Yang luhur, yang maha luhur. Al-Kabir, yang maha agung, maha besar ya. Wa annahu alimun qadir, dan sesungguhnya Allah adalah alim. Apa alim? Maha mengetahui, qadir, maha mampu. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah zat yang sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Wa huwa al-latiful khabir, dan dialah zat yang maha lembut, al-latif, maha lembut, al-khabir, maha mengetahui ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Qushairi ya, beliau menjelaskan tentang Asmaul Husna ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan beberapa nama untuk kita selaku hambanya, yang mana nama-nama tersebut adalah nama yang paling Allah senangi, paling Allah cintai ya, paling Allah ridhoi. Itu. Apa nama-nama tersebut? Yaitu Asmaul Husna.
Husna. Artinya ketika seseorang menyebut dari salah satu Asmaul Husna yang 99, maka secara otomatis Allah akan senang terhadap hamba tersebut. Kita menyebut berapa kali tadi? Berapa nama? 8. Ya, satu nama saja ketika kita sebut Asmaul Husna itu membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Tadi yang kita baca berapa? Berapa nama? 8. Bayangin. Kalau kita udah dapat keridhaan dari Allah, Allah senang terhadap kita. Apa yang kita minta pasti dikabulkan. Asal yakin. Ya, syaratnya kalau nggak yakin ya sudah lah. Ya, nggak ada harapan. Manggil Allah, minta sama Allah tapi nggak yakin. Ya, buat apa minta jadi? Ya, ya di sini. Ya, ketika kita menyebut satu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 tadi akan membuat Allah senang. Ya. Kita disenangi orang tua saja udah bahagia luar biasa, benar nggak? Orang tua ridho sama kita, oh, beruntung kita dunia akhirat. Apalagi Allah yang ridho, Sang Pencipta, kira-kira luar biasa. Makanya jangan sampai lepas daripada zikir Asmaul Husna. Ya, alhamdulillah sebelum baca roti kita baca Asmaul Husna. Ya, kita. Ya. Memang sesuai, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah memerintahkan suatu perkara? Karena memang Allah menaruh ridhonya di situ. Menaruh kebahagiaan dan kesenangannya kepada hamba itu di amalan atau pekerjaan. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, yang baik, maka fad'uhu biha, berdoalah, memintalah kepada Allah dengan apa? Dengan asmaul husna tadi. Jadi kita rayu dulu Allahnya biar senang. Ya enggak? Kita kalau minta kan, udah saya sering gambarkan dan ibaratkan kalau kita minta sama orang tua atau anak kecil ya. Kalau kitanya melas, kitanya gimana namanya, ya, merengek, ya pasti orang tua tuh nggak kesian, gitu. Udah ya, merayu dulu kita, ya jangan ujuk-ujuk, minta aja ya, tapi harus merayu dulu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99. Ya. Salah satunya saja ya, yang 99 disebut ya. Gitu. Takut kelamaan gitu kan. Habis sholat mau ada keperluan ya, doa baca semua Asmaul Husnanya ya. Ya, cukup 1, 2 atau 3 saja ya. Yang terpenting kita menyebut salah satu dari asma Allah. Biar apa? Biar Allah senang. Nah, setelah kita menyebut nama Allah, merayu Allah melalui nama-nama Allah yang bagus tadi, baru kita minta dong. Allah pengen kawin lagi, misalkan Pak Taufik, misalkan. Ya. Jangan Pak Ustaz, kesian. Banyak mikirin umat ya. Ya, mau minta apa kita? Nah, baru minta gitu. Ya. Karena memang ini ya, Asmaul Husna ini adalah cara atau satu cara yang terbaik, yang paling utama dalam melakukan doa. Ya, dengan cara menyebut Asmaul Husna. Kenapa demikian? Tadi Asmaul Husna itu nama-nama yang Allah senangi, yang Allah ridho. Ya, gitu. Wa doa qad yaji'u bi makna nida. Ya, terkadang doa juga ya maknanya bisa bermakna panggilan. Jadi kalau kita memanggil Asmaul Husna itu kan sejatinya kita berdoa ya. Tapi doa itu juga bermakna nida, bisa dikatakan panggilan. Jadi kita ketika menyebut Asmaul Husna itu sedang memanggil Allah. Itu ya, sedang memanggil Allah. Bukan berarti Allah itu jauh.
Ya, bukan berarti kita manggil-manggil Allah itu jauh. Biasanya kalau yang manggil-manggil itu berarti yang dipanggil jauh atau dekat? Jauh. Iya. Kalau dekat mah kita bisikin aja, towel aja, ya enggak? Ya bukan berarti kita memanggil Allah, Allah itu jauh, enggak. Ya, Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat dari apa di dalam Al-Quran sebutkan? Hah? Min hablil warid, dari apa? Najib kita. Ya. Ya, panggilan ini menunjukkan apa? Butuhnya kita kepada Allah. Ya, kita butuh sama Allah. Ya. Sebagaimana Allah katakan, Qulid'ullaha awid'ur rahman. Panggillah Allah itu dengan namanya. Nama Allah itu apa? Yang pertama Allah, Asmaul Husna itu. Ataupun panggil juga Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman juga Asmaul Husna. Ya. Di dalam tafsirnya dikatakan ainadu biqaulikum in syi'tum ya Allah. Kata Allah ya di dalam tafsir ayat ini ya, seorang ulama ya menafsirkan, panggillah aku dengan ucapan kalian kalau kalian mau panggil aku ya Allah. Kalau memang kalian mau juga panggil aku dengan ya Rahman. Apa kata Allah? Astajib. Aku akan ijabah doa kalian. Jadi panggil dulu Allahnya. Ya, panggil pakai Asmaul Husna. Astajib lakum kata Allah. Pasti aku akan ijabah. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Nggak kayak kita banyak janji tapi diingkari. Ya, banyak sebelum ya. Jangan ke situ-situ ya, bahaya ya. Bahaya dah ya. Janji tapi habis itu lupa. Jangan banyak janji lah ya. Bahaya, karena kalau kita banyakkan janji itu al-wa'du dain kata Nabi. Janji itu hutang. Ya, hutang harus dibayar. Ya. Hutang harus dibayar, harus janji itu harus ditepati. Ya, kalau kita berjanji tidak ditepati, berarti kita ini termasuk orang yang memiliki sifat munafik. Ya, idza wa'ada akhlafa. Kata Nabi kan tanda orang munafik itu berapa? Tiga. Salah satunya kata Nabi, idza wa'ada akhlafa. Kalau janji gak pernah ditepatin, itu tanda orang munafik itu. Naudzubillah min. Jangan gampang-gampang berjanji. Ya. Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti. Dekat-dekat tahun politik ngomongnya kayak begini jadinya. Udah banyak masuk ke kampung saya calonnya. Pilih saya. Dan juga saya diketok-ketok rumah jam 4:30 itu. Ya kata tetangga, bisa hadir ke rumah, ada apa? Ada apa namanya? Ya begitulah, calon apa nggak tahu ya. Oh insya Allah kata saya mah jojong aja nyuci kolam kamar mandi. Ya, bukan berarti saya tidak menghargai ya, sudah bosan lah dengar janji. Ya, Masya Allah sampai ke situ-situ kita ngawur ya. Nah Allah nggak mungkin dan mustahil bagi Allah untuk mengingkari janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah mustahil beringkar janji. Artian kalau kita menyebut nama Allah ketika kita berdoa ya Rahman atau ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum dan nama-nama Allah yang lainnya, apa yang kita minta setelahnya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Udah malam belum dia? Nah, kalau untuk penjelasan satu persatunya ya Ali ya Kabir ini cukup panjang ya, gitu.
Tapi di sini apa namanya, saya akan menambahkan sedikit saja ya, terakhir ya, misalnya malah aja ya. Yang penting ada yang bisa kita ambil. Nah, apa faedahnya kita membaca zikir ini, zikir Asmaul Husna ini ya, yang 8 tadi ya. Zikir yang ke-15 ini kan jumlah Asmaul Husna yang disebut itu ada 8 kan. Nah, di sini diceritakan di dalam kitab ini Al-Habib Alwi ya, cicit Sahib Ratib Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau cerita di dalam kitab ini, haddatsani khatib balad ribat ba'shin min wadi Dau'an. Jadi beliau pernah dapat cerita dari khatib balad ribat ya. Jadi khatib ini pemimpin mungkin ya, pemimpin negeri Ribat Ba'shin min wadi Dau'an. Jadi di apa namanya, di daerah Dau'an. Di mana Dau'an ini? Di Yaman ya, di Yaman. Nah, beliau ini kan Habib Alwi ini orang Yaman, Hadramaut ya. Yang sekarang digonjang ganjing, nggak ada itu turunan Nabi dari Yaman, itu imigran Yaman, kurang ajar semua ya. Nah, Dau'an, jadi di daerah Dau'an kata beliau pernah dapat cerita ya. Qala haddatsani ba'du thiqat ya, sebagian para ulama yang bisa dipercaya ya pernah cerita ya, pernah berkata, kata para ulama tersebut, qala waqa'at alaina inkisarun fil bahri bainal Mukha wa Juddah. Kata ulama tadi ya, kami dulu ya pernah melakukan perjalanan di laut lepas ya. Tiba-tiba ketika kami dalam kondisi dalam posisi sudah ke tengah laut tadi, terjadi intisaratun, kapal yang kami tumpangi apa namanya, bocor ya, bocor, pecah, ada yang pecah kapalnya tadi ya. Akhirnya setelah bocor, wata goyaratil markab, akhirnya nih perahu ya goyang lah, oleng gitu ya, oleng kapten gitu. Setelah kapal ini ya dipenuhi air ya, akhirnya kapal ini hancur, pecah, hancur ya. Semua bekal kami, kata ulama tadi ya, berserakan, berhamburan di lautan ya. Wa qabata 'ala daqal minna samaniyatu anfar. Kata ulama tadi, kami ini jumlahnya 8 orang waktu itu ketika terjadi apa namanya ya, apa tenggelamnya kapal tadi ya, perahu tadi bocor ya, perahu bocor dan hancur tadi. Kami jumlahnya 8 orang. Kedelapan-delapannya ini ya, kami ini memegang satu kayu kecil tengah laut. Coba bayangin ya, memegang satu tiang yang terkecil ya, dari bagian kapal yang rusak tadi, yang hancur tadi ya. Jadi nggak ada pegangan lagi tuh, cuma kayu itu doang. Coba bayangin 8 orang bagian kayu yang kecil ya. Selama 1 malam, kata ulama tadi, gak berhenti kami bertasbih, dan kayu itu pun ikut bertasbih ya. Oh, ini gak masuk akal ya. Kalau para ulama, para wali ya wajar, itu namanya karomah. Gak ada yang percaya, nggak ada apa namanya, ada yang nggak percaya sama karomah, ada iya. Wah, ada karomah itu syirik, nggak boleh ya. Malah lupa ya, nggak boleh. Kalau kita para dalam ahli sunnah wal jamaah harus wajib meyakini para wali itu kekasih Allah punya karomah gitu ya, karena mereka orang-orang istimewa ya. Kalau para nabi dan rasul itu namanya mukjizat, kalau para wali kekasih Allah namanya karomah. Kalau orang mukmin biasa, muslim biasa yang bukan wali, namanya makmunah, pertolongan
gitu. Ya, kalau kelas kita nih tenggelam di tengah laut, nah selamat ya, ada kayu satu doang selamat, itu namanya maunah, bukan karomah ya, karena kita bukan wali ya. Wali Ustaz, saya wali apa? Wali murid ya. Ya. Jadi tiang tadi yang kami pegangi tadi ini bertasbih semalaman gitu, selama semalaman ya. Wa nahnu jami'an min awalil lail ila sabah nalhaju bi qawli sayyidina al-akbar al-qutb al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Dan kami pun, kata ulama yang 8 tadi, yang naik kapal tadi, yang naik pesawat aja, perahu tadi, kami 8 orang ini ya melihat tiang tadi, kayu tadi bertasbih, kami ikut bertasbih, kami ikut berzikir dari malam sampai pagi ya. Apa zikirnya? Ternyata zikir yang mereka baca adalah zikir ini yang ke-15. Ya Ali, Ya Kabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif. Terus dibaca dari malam sampai pagi gitu. Kalau secara akal sehat, nggak mungkin pegangan sama kayu yang kecil ya semalaman suntuk ya gitu. La nuraddidu ghairaha abada. Kami nggak berzikir, mengulangi zikir kecuali zikir ini, zikir yang dimasukkan Habib Abdullah, yang diajarkan oleh Habib Abdullah ini. Zikir ini kami baca terus dari malam semenjak kami kapal kami bocor pecah ya, kami baca zikir ini doang, gak ada yang lain ya, kami ulangi terus ya Ali, Ya Kabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami, Ya Basir, terus kami ulangi sampai pagi gitu, di tengah laut lepas. Terbayang sama kita mau minta tolong sama siapa ya. Ila an wasalna al-barra salimina bi barakati hadhihi dzikril azim. Kata mereka yang 8 orang tadi ya, orang-orang soleh ini ya, sampai akhirnya kami selamat ke darat ya, berkat apa? Berkat zikir ini gitu. Jadi luar biasa nih zikir ini. Kalau kita dalam keadaan genting ya, ini kan peristiwanya keadaannya genting ya, gak ada lagi yang bisa nolong kita kecuali Allah. Baca zikir ini, ulang terus butuh pertolongan apa ya, kita baca zikir ini, insya Allah kalau kita yakin ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi, karena Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang paling Allah senangi, yang paling Allah cintai. Kalau Allah udah senang, Allah cinta, apa yang kita minta akan Allah ijabah, kabulkan gitu. Persis seperti peristiwa yang dialami oleh para ulama ini. Ini terjadi di Yaman ya. Di Yaman itu di Dau'an ya, Dau'an. Saya juga belum pernah sih, sempat pengen ke sana tapi gagal gara-gara terhalang oleh nikah ya. Gitu ya. Ya, curhat jadinya saya malam ini ya. Jadi intinya kita meminta kepada Allah dengan penuh kerendahan diri, baru Allah akan ngasih ya gitu. Kita merendahkan diri artinya tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah yakin seperti itu, menyebut nama Allah Asmaul Husna tadi, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin cukup ya malam hari ini ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya, terlebih untuk diri saya pribadi, umum kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang tua kita yang sedang sakit ya, di antaranya orang tua Ustaz Asep ya, dan juga yang lainnya yang sedang sakit, keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang lagi seret rezekinya Allah permudah, Allah lancarkan, Allah limpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan
usia kita dengan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.